नमस्कार बंधुरा अनुदीप किचेने आपनादेर सबाइके स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन, सुस्थ आछेन और साबधाने आछेन। बंधुरा आज के आमी फुलको फुलको चितई पिठे करे देखाबो। तार जोन्नो एखाने आमी चाल भिजिए रेखेछिलाम। चाल 7-8 घंटा आगे भिजिए रेखेछिलाम। चालटा भालोभाबे भिजे गेछे। एबार आमी चालटाके बेटे निচ্ছি। चालटाके आमी मिक्सार ग्राइंडारे बाटबो। एबार एर मध्य एकटू जल दिए आमी चालटाके मिक्सिते घुरिए निচ্ছি। एकदम मिहि करे बेटे निয়েছি। एबार একটা পাত্রে আমি ঢেলে নিচ্ছি। বন্ধুরা আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। পুরো চালটা বাটা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি सामान्य परिमाणे देव लवण। जेकोनो पिठेर मध्य एकटू लवण दिले खेते अन्यरकम लागे। एबार अल्प अल्प जल दिए एकटा बैटार तैरी करे नेब। एखाने एकटू नरम करे बैटार करते हबे। चितई पिठार जोन्नो नरम बैटार होले ताते करे पिठेगुलो भालोभाबे फुलबे। देखुन एई रकम भावे आमि तैरी करे निয়েছি। एबार एर मध्य कुड़िए राखा दिए देब नारकेल। चितई पिठेर मध्य नारकेल दिले खेते खूब भालो लागे। एबार आगे थेके आमी एकटा लोहार कड़ा गरम करे निয়েছি। देखुन एते किन्तु आमी एकटुकू तेल व्यवहार करब ना। सम्पूर्ण बिना तेलेई चितई पिठेगुलो आमी तैरी करे नेब। एबार एर कड़ार मध्य आमी एक हाता बैटार दिए दिচ্ছি। दिए एबार आमी ढाका दिए दिচ্ছি। कड़ाके प्रथमे आमी गैस के हाई फ्लेमे रेखे खूब गरम करे निয়েছি। एबार बेटार देওয়ার संगे संगे गैस के एकदम लो फ्लेमे रेखेছি। 2-3 मिनिटेर जोन्नो रेखे दिएছিলাম। देखुन एकदम रेडी। अजस्र छिद्रयुक्त चितई पिठे रेडी और एकटुकू कड़ाई लेगे जायनि। देखुन আমি আবারও একটা তৈরি করে নিচ্ছি। একইভাবে কড়া গ্যাস বাড়িয়ে ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি। এবার ব্যাটার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসকে লো ফ্লেমে রেখে নিয়েছি। এবার 2-3 মিনিটের জন্য হতে দেব। 2-3 মিনিট পর আবার আমি কড়াই থেকে নামিয়ে নিয়েছি। এরকমভাবে আমি সব চিতই পিঠাগুলো রেডি করে নিয়েছি। বন্ধুরা দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে, ফুলকো ফুলকো এবং অজস্র ছিদ্রযুক্ত। কি কোনো কিছু ছাড়াই শুধু চাল ভেজানো থাকলে খুব সহজভাবে বাড়িতে আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন এই চিতই পিঠে। এবার আমি আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর ও ভেতরটা দেখুন অজস্র জালি ছিদ্র হয়েছে।